श्रीमद्भागवतं षष्ठस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः श्लोकं 24 अजामिलोऽभ्यदाकर्ण्य दूतानां यमकृष्णयोगो धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविध्यं च गुणाश्रयं भक्तिमान् भगवत्याशो महात्म्यश्रवणाद्धरेः अनुधाबो महानाशीत् स्मरदोषोपमात्मनः अगो मे परमं कष्टम् अबोध विजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायता आत्मना दिङ्पां विहर्यतं चत्विर्दुष्कृतं कुलगज्जलं हित्वा बालां सतिं योगं सूरभां भामसतीमकाम् वृद्धावनादौ पितरो नान्यबन्धू तपस्विनो अहो मयोऽधुना त्यक्ताव कृतज्ञेन नीचवत् शोकं त्यक्तं वदिष्यामि नरके पृषतारिणे धर्मज्ञा कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातनाः किमितं स्वप्न आकोष्वित् साक्षादृढमिहाद्भुतं क्व याधा अद्य देये मां यकर्षन् पाशबाणयः अदते क्व कदाचित्ता चत्वारच्चारुदर्शनाः व्यमोचयन्नीयमानं बत्वा भाषैरतो भुवक अथाभिमे दुर्भगस्य विबुधोत्तम दर्शने भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचेर्वृषलीपतेः वैकुण्ठनामग्रकणं जिह्वा भग्धुमिहार्हति क्व चागं यदवभावो ब्रह्मज्ञो निरपत्रभः क्व च नारायणेत्येतत् भगवन्नाम मङ्गलम् शोकं तथा यदिष्यामि यदचित्तेन्द्रिययानिलः यदा न भूय आत्मानं मन्दे तमसि मज्जये विमुच्यतमिमं बन्धम् अविद्याकामकर्मजम् सर्वभूत सुकृच्छान्दो मैत्रकरुण आत्मवान् मोचये क्रस्तमात्मानं योषिन्मय्या आत्ममायया विक्रीडितो ययैवाहं क्रीडमृग इवातमक ममागमिति देहातौ हित्वा मिथ्यार्थधर्मिदीर्मितं तास्ये मनो भगवते शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः शिशुकोवाच इति जातसु निर्वेद क्षणशङ्केन साधुषु गङ्गाद्वारमुभेयाय मुक्तसर्वानुबन्धनक स तस्मिन् देवशतन आसीनो योगमासितक प्रत्याकृत्येन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मनि तदुगुणोऽप्य आत्मानं वियुज्य आत्मसमाधिना युजे भगवत्ताम्नि ब्रह्मणि अनुभावात्मनि अर्हि उपारदधिस्तस्मिन् नत्राक्षेत् पुरुषान् पुरक उपलभ्योपलब्धान् प्राक् वन्दे शिरसाद्विजक हित्वा कलेवरं दीप्ते गङ्गायां दर्शनादनो सत्यस्वरूपं जगृहे भगवद्भाषवर्धिना साकं विहाय सा विभ्रो महापुरुष किङ्करैः हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियपतिः एवं सा विप्लविता सर्वधर्मा दाशापतिपतितो हत्यकर्मणा निपात्यमानो निरये गतपृथक सत्यो विमुक्तो बहवन्नाम गृह्णन् नादः परं कर्म निबद्धकृन्दनं मुमुक्षतां दीतपदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्मषु सज्जते मनो रजस्तमोभ्यां सकलिलं तदोऽन्यथा य एवं परमं कुह्यमिति हासं महाभगं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो यच्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति निक्षितो यमकिङ्करैः यद्यभ्यमङ्गलो मर्त्यो विष्णो लोके महीयते म्रियमाणो हरेर्नाम गृह्णन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽभ्यगात्ताम किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे षष्ठस्कन्धे अजामिल उपाख्यो न द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।